नमस्कार। भारतीय राजनीतिर भीष्म पितामह कुहाଯାउथिबा अटल बिहारी वाजपेयींकर 90 वर्षर जीवनी एवं 5 दशन्धिर राजनैतिक यात्रार एही स्वतन्त्र विश्लेषणको स्वागत। आज आमे सम्पूर्ण निरपेक्ष भावरे तथ्य आधाररे तांक जीवनर अनेक रोचक दिग उपरे आलोचना करिबा, जहाँ जणे साधारण कवि सम्वादिकंकु देशर प्रधानमन्त्री पद पर्यन्त नै जाइथिला। अच्छा, एही जटिल तथा महान व्यक्तित्वंकु सठिक भावे बुझिबा पई आमे आमर आलोचनाकु 6टी प्रमुख भागरे बांटिछु। प्रथमे प्रारंभिक जीवन, तापरे राजनीतिरे उत्थान, जरूरीकालीन परिस्थिति, प्रधानमंत्री कार्यकाल, पोखरान ओ कारगिल समयर दृढ़ निष्पत्ति एवं शेषरे तांकर एक स्थायी राजनैतिक ऐतिह्य। आरंभ करिबा प्रथम विभागरु प्रारंभिक जीवन ओ चेर। डिसेम्बर 25, 1924 रे मध्यप्रदेशर ग्वालियरे तांकर जन्म। तांको पिता कृष्ण बिहारी जणे शिक्षक एवं कवि थिले एवं सबुठारु मजेदार कथा हैला वाजपेयींक भितरे भाषा, वितर्क एवं साहित्य प्रति जो अहेतुक भल पाइबा थिला ताहा से निज पितांकठारु ही पाइथिले। एहा ही आगकु जाई तांकर सबुठारु बड़ अस्त्र हेबार थिला। एबे तांको छात्र जीवनर टाइमलाइन उपरे टिके नजर पकाइबा। 1948 बेलकु से आरएसएस सहित जोड़ी होई सारथिले, किंतु सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि से डीएवी कॉलेजरे निज पितांक सहित एकाठी बसी आईन पढ़िबा आरंभ करिथिले। हेले 1947 मसियारे जेतेबेले देश विभाजनर करुण चित्र सामनाको आसिला, से आईन पढ़ा अधारु छाड़ीदेले आउ बाछिनिले सांबादिकतार बाट, विशेषकरी पांचजन्य परी पत्रिका सहित से जोड़ी हेले। आसंतु आगकु बढ़िबा द्वितीय विभागकु, भारतीय राजनीतिरे उत्थान। राजनीतिरे तांकर विधिबद्ध प्रवेश होइथिला डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्यायଙ୍କ परी तुंग नेतांकर मार्गदर्शनरे 1957 मसिहार निर्वाचन तांको पाई एक बड़ परीक्षा थिला, कारण दल तांकु एका संगरे 3टी आसनरु प्रार्थी करिथिला। मथुराडे तांकर अमानत जबत होइगला, लखनऊरे से पराजित हेले, किंतु बलरामपुररु विजयी होई से प्रथम थर पाई लोकसभारे पाद थापिले। बस एइठु ही आरंभ हैला एक लंबा यात्रा। एबे तृतीय विभाग जरूरीकालीन परिस्थिति एवं नूतन आरंभ। 1975 मसियारे जेतेबेले देशरे जरूरीकालीन परिस्थिति लागू हेला, वाजपेयींकु पूरा 18 मास जेलरे रहिबाकु पड़िथिला। हेले से जेलर चारिकांथ भितरे चुप बसी नथिले। निजर शक्तिशाली कवितागुड़िकु अस्त्र करी से गणतांत्रिक अधिकारर उल्लंघन विरुद्धरे स्वर उत्तोलना जारी रखिथिले। एही जरूरीकालीन परिस्थिति हटिबा परे 1977 मसिहारे जनता पार्टी सरकार गठन हेला। एठारे एक बड़ ऐतिहासिक मुहूर्त सृष्टि होइथिला। वैदेशिक व्यापार मंत्री भावरे से जातिसंघ साधारण परिषदरे वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात विश्व एक परिवार बोली महान वार्ता देइथिले। आउ सबुठु बड़ गर्वर कथा हेउछि इतिहासरे प्रथम थर पाई जणे भारतीय नेता जातिसंघरे हिंदी भाषारे भाषण देई समग्र विश्वरे देशर मान बढ़ाइथिले। तेबे सही जनता पार्टी सरकार अधिक दिन तिष्टि पारिलानी। आरएसएसर द्वैत सदस्यता विवादकु केन्द्र करी दलरे फाट सृष्टि हेला। आउ तापरे आसिला सही ऐतिहासिक तारीख एप्रिल 6, 1980। वाजपेयी एवं तांक सहयोगी माने मिसी नुआ करी भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी प्रतिष्ठा कले एवं वाजपेयी निजे एहार प्रथम सभापति दायित्व ग्रहण कले। एबे केवल 2 एही संख्याटिको टिके भाबंतु एहा दल पई केते संघर्षपूर्ण समय थिला ताहा बखाणुछि। कारण नुआ दल गठन हेबा परे 1984 साधारण निर्वाचन रे बीजेपी को एक शक्त धक्का लागिला। समग्र देशरे दल मात्र 2टी आसनरे सीमित रहिगला आउ निजे वाजपेयी मध्य ग्वालियर आसनरु माधवराव सिंधियांकठारु परास्त होइथिले। एते बड़ पराजय किंतु कौन एहा तांकु भांगी देइथिला? बिल्कुल नुहे, बरं तांकर सेही प्रसिद्ध कविता पंक्ति तांकर दृढ़ मनोबल को दर्शाए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। एहा केवल किछि शब्द नथिला, एहा थिला एक अटल संकल्प। हार मानिबा परिवर्ते एही मानसिकता ही दलकु पुनर्गठन करिबारे एक बड़ प्रेरणा साजिथिला। आउ सेही अदम्य संकल्पर फलाफल आजि इतिहास। वर्तमान एही संख्या हेउछि 85। मात्र 5 वर्ष भितरे पूरा चित्र बदलिगला। 1979 निर्वाचन रे बीजेपी 2 रु सीधासळख 85टी आसनकु लंफ मारिला। जदिओ वाजपेयी निजे लोकसभा निर्वाचन न लढ़ी सही समय राज्यसभा रही, किंतु दलर एही विशाल सफलता पछरे तांकर मार्गदर्शन थिला सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। आमे एबे चतुर्थ विभागरे पहुंचिछे, प्रधानमंत्री कार्यकाल। 90 दशकर मध्यभाग आड़कु परिस्थिति बेस बदली सारिथिला। लालकृष्ण आडवाणी वाजपेयींकु प्रधानमंत्री प्रार्थी भावरे आगुकु आनिले। एहारे एक बड़ कारण थिला तांकर उदारपंथी एवं धर्मनिरपेक्ष भावमूर्ति।
ଯାହା ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ଧାରା ଥିଲା ଖୁବ୍ ରୋଚକ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟକାଳକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ 1996ରେ ମାତ୍ର 13 ଦିନର ସରକାର, ତାପରେ 1998ରେ ଆସିଲା 13 ମାସର ସରକାର ଏବଂ ଶେଷରେ 1999ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଦେଖିଲେ ତ, ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ସେହି 13 ମାସର ସରକାରର ପତନ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନାଟକୀୟ ଘଟଣା ଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 1। ଏପ୍ରିଲ 1999ରେ ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା? ଲୋକସଭାରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ବେଳେ ସରକାର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜ ନୀତି ସହିତ ଆଦୌ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ଏବେ ଆସିବା ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗକୁ, ପୋଖରାନ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ କାରଗିଲ। ଏହି 1999 ନିର୍ବାଚନରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ 306ଟି ଆସନ ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ହାସଲ କଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟ ପରିଚିତ ହେଲା ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ସାମରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭାବରେ। ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନୀତି। ଏହା ଏକଦମ ସନ୍ତୁଳିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସେ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇ 1999ରେ ଐତିହାସିକ ଦିଲ୍ଲୀ ଲାହୋର ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଶକ୍ତିର ଢାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବଳ ଚାପକୁ ଖାତିର ନ କରି 1998ରେ ପୋଖରାନ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲା 1999ର କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେହି ଗୌରବମୟ ସାମରିକ ବିଜୟ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଗଭୀରତା। ଶେଷ ବିଭାଗକୁ ଆଗେଇବା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରାଜନୀତିକ ଐତିହ୍ୟ। ନିଜ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ 11 ଥର ସଂସଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ସେ ଡିସେମ୍ବର 2005ରେ ସକ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପ୍ରଭାବ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ନେତା ଯିଏ 4ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏହି 4ଟି ରାଜ୍ୟର 6ଟି ପୃଥକ ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ପୁରା ଦେଶରେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆଦର ଥିଲା। କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା କମାଲ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜରିଆରେ ପୁରା ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠାପର ସେବା ପାଇଁ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ 1992ରେ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ, 1994ରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସାଂସଦ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 2014ରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ ଭାରତରତ୍ନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 16, 2018ରେ 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କେତେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କର ନିଜ କବିତାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମନ ନେଇ ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ଯେତେବେଳେ ଫେରିବାର ଅଛି, ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଭୟ କାହିଁକି? ମୃତ୍ୟୁକୁ ତିଳେ ହେଲେ ଭୟ ନ କରି ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ମହାନତାର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ରଙ୍ଗ ପାର୍ଟିରେ ଜଣେ ରାଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ କିପରି ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏପରି ସଫଳ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିପାରିଲେ ଯାହା ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଗତିପଥି ବଦଳାଇଦେଲା? ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ସେହି କବିସୁଲଭ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଚାଲିବାର ଦକ୍ଷତା ହିଁ ଆଜି ବି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ। ଆମର ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।